For today's vlog, tayo mamimitas ng lychee at nasa nasa farm. Ayan, oh. Di nga kami pumunta, Joy. Sabi ko na nga ba, kaya kilala ko yung lugar eh. Medyo masungit yung matanda. May masungit din yan. Ayun, papasok doon, hanggang doon sa dulo. Ayan. Marami din diyan. Ay 40 tsaka 35. Ayan, mamimitas tayo. Mamimitas tayo. Last year nanggaling na rin kami dito. No, not last year. I think 2 years ago, 3 years. סרט אם יש עוד אבוקדו בפנים ומה... אבוקדו לא, אבל אפשר לקנות פה. כן. בסדר? כן. מרינגה יש, אם את רוצה... כן, אפשר לך... כן, קצת. בלי כסף. בלי כסף. הייתי פה לפני כמה שנים. כן? כן! אני באה! ayan o, ang dami nilang ubas o. אבל זה ענבים עוד לא מוכן. נכון, אני יודעת. I know, it's not ready. I know this place. כן. Yan. Mamaya. Ayan. Ang daming ubas. Oh. Tingnan nga natin kung pwede na to. Ay, pwede na to. Maasim. Maasim yung nakuha ko. Ayan, oh. Roy, mayas layam shama. Se goose. גוס זה ברווז. כן. מה המותק? זה גוס, באנגלית, נכון? מה יש? זה מים שלהם, בבריקה שלהם זה. הנה. כן. יש להם הרבה ביצים פה, אתה יודע? Sinabi sa akin, pwede daw tayong kumuha ng malunggay pero wag marami. Ken. Wag daw natin puputulin. Paano natin kukuhanin? Ayan, daming bunga. Huomer, if siya nakakatawalor, be. Ayan. Nakakuha kami ng malunggay. Oh. Ayan o, dito sa farm. Ay, look. Elroy, limala. Ayan o, ang ganda niya o. Pikak. Ayan, bago kami mamimitas ng gulay at prutas. Ayan o. Ay, meron sila dito. Ayan ang farm. Use sport, urut sila koloti. Ken. Se goat. A goat bebar se pikak e beyakad akshab. Joy, bakit may plastic ka? Sabi ka plastic. Yes, plastic בפנים. Kini plastic. Hello po. לא, אבל זה בשביל הליצ'י. Bisbil lychee? May mga pigs dito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Mga daming bunga ng pigs. Ayan, tapos may malunggay. Ayan, oh. Ayan. Ang taasan, Joy? Efo. עוד מעט ויקי מורידה לו את הראש ואנחנו... Ayan. Oh. Ani lasang tinola. עוד מעט. Pag meron tayo ni Usta tinola. תלטף אותו, הוא לא עושה כלום. Ayan, oh. Ayan din, oh. Ayan, oh. Ayan, ang barba. Maze. אמא, זה עוד זה. Pakainin nyo. Ayan, oh. Enteng. Lahat nasa video kita, ha. Hanapin mo yung video, ano ko, sa YouTube. Nandun ka din. Ayan. Ayan, ang laki. Ayan, ang laki ng nakuha. Ano sinabi niya? May Pilipina daw dalawa doon? Oh. Ah, okay. Matamis? Yung ano, bro, yung kinain ko kanina, ang asim. Hindi, malambot na nga yun, kaya, ayan, oh. Ito kasi pang-alak lang ang mga to. Ginagawa nilang wine. Ay, matamis. Matamis, Joy. Busin ko lang. Ayan ang dalawa, oh.
Ayan ang dalawa. Oh. חבל שלא הבאת עוד שקית. Lama. בגלל you cannot mix. אי אפשר לערבב. יש לך? מיקי, הנה, מיקי, תפסתי מפה. כן, נכון. שיווי, תמתמי את זה, תמתמי את זה, מיקי. מיקי, תמתמי את זה. תודה חמוד שלי. אתה ילד טוב, אתה סוקר אותי עכשיו. מתי, אמרתי לך, מתי עוד הפעם אתה עושה על האש? תגיד איפה ביקי, טוב? כן, גם בעוני אמרתי. נכון, נכון. Daming ubas, Joy. Mag-hi ka naman, Joseph. Pauli! Ima, hindi ko lang. Masarap yan. Kaya lang yung black. Ima, Oh, mamimitas tayo ng mga prutas. Ayan. Andito tayo sa, ano bang tawag din eh? Wala pa kami sa lychee. Ayan. Wala akong makitang maitim eh. Ayan, oh. Ay, ito. May maitim. Ito. Wala nang hugas-hugas. Kakainin na. Ken? Ken? את יכולה לקחת אותם הביתה. בסדר. אבל הם לא אוכלים ענפים, גם לא אותם. בסדר. הם אוכלים... Joy, sabi ko. Biseder, sabay sa subo. Matatamis. כזה שיש כזה בעט. שימי, הוא לא נותנת לי לאכול. שם יש רק ענבים, אבל ירוק, לא טוב. אני מחפש את הליצ'ים. ישר. איפה ישר? ישר, זה לא... פה ישר הלכתי. פה. Mamimitas muna tayo ng mga prutas. Ket! מיקי, אבא. שמאלה יהיה לך. זה הרבה ללכת, לא? לא, זה כלום. מפה נכון? הדי שמה. אלה הסוג השני? אלה גם, זה האונגלונג. מה זה האנגלונג? זה מה שאתה מדבר עליו. הגדולים? כן, אבל פחות טעים פה. פחות Huwag טעים? tayim. Yan, labo. Tada. Ayan. Ay, hindi pa rin ano yan, Ray. מיקי, כן. אתה יכול לזה, זה טעים מאוד. זה בעיר. אבא, קח, אמא. Maliliit naman yata? מיקי, Oh. לקחנו את זה בבית, הכנו. Yan. Wala kakat ng kita ze. May Pilipino doon. Parang hindi masyadong maraming hinog. אמא, אני רואה אותך במצלמה של מיקי. Lalaroot ka ka, Lola Gato. כן, לגעת. Ken, asur. מיקי. מיקי. Ken. Nandyan yung bag ko, hindi dyan naman kayo. Yan, oh. Ang daming bunga, oh. Pero hindi pa masyadong hinog. Ang mga nandito. Ayan, oh. Punong-puno din. Naghahanap ako ng malalaki. Ayan. Do not drink. Do not drink daw yung tubig. Ayan. Ayan o, mga prutas na hindi ko maintindihan kung anong klaseng prutas siya. Ayan o. Ayan. At pag nahinog, ayun yellow. Hindi ko alam kung anong prutas yan. Wow, ito o. Ano kaya to? Kinakain siguro to eh. Tara, Joy! Yala! Pumasok ka sa gitna? Kaya ngayon pumunta tayo noon, alam, June, doon. Doon sa kabila. Ayan o. Pulang-pula yun nandoon. Maasim nga. Daming Chinese ano. Saan ka pumunta dyan? Yun, mga kasama siguro nila mga Chinese eh. Dami. Ang paalok tayo.
Asan? Hindi yan sampalok. Asan ang mangga? Binaba ko to kanina. Pwede pa to. Saan ka kumuha ng mangga? Ito po. Marami po dun. Wala nang iba. Ay, meron po ata. Tara dun. Ito oh. Saan? Wala akong makuha. Sa loob oh. Ah, ito. Ayan o. Kuha ko ng May malalaki na kunin. kahit ilang piraso lang. Ito. Ayan o. Ito po. Tama ng akin 3. Ayan o, ang daming bunga. Mamimili ka lang talaga. Ayan. Ayan o. Kukuha tayo. Ayan. Maupo muna tayo din eh. Mainit. Sabi ko na nga ba eh. Mainit. Ay, ese كيف كيف لو عربي. Ayan, tapos na kaming kumain at namitaas. Hindi matamis, maasim. Hindi pa kasi nila next month pwede ng mga yan. Yan, na-excite lang talaga. Yan. Natarot sa lasot, Elroy. Bala kayo, binibidyohan ko kayo mag-ina. Yala. Laila Tom. Laila Tom. Mata usela, mata tsawik. No, you are shouting. Ayan. Pahinga muna. אמרנו I show it to them the picture. יש לה, היא צילמה בתמונה. הם יוצאים דווקא בזמן ש... אבל יש הרבה מישהו במים. אנשים בתוך המים, אני לא מבין איך לא מפחדים. לא מבין. אבל מים נקיים, איזה מים. ואמרתי לה חבל. אתה מפחד? איך אתה יכול? לא, בטח, אני לא אכנס מה, אבל המים עושה לך חשק להיכנס, נקי ו...